Chibaivek ule kaming chule lob omi nia ka senior le ka trainer hi Indu Kumari Prasad ania voin hian Sukanya Khera level income karon shil fia don cheu ani Sukanya Khera hian level 1 to 9 thlenga oma voin hian pakhatna changa pangana kalo soidona member kan lo nia kan hnuaya member som kan thun khan level 1 kan complete a member pakhat zel kan thun khan cheng som hi panga hi poisa kan dong zela mi som kan thun chuan cheng zahni som nga kan lo dong don ani chuan company lama changin cash reward hi cheng zahni min ron pep don boka chuan avain level 1 kan complete khan cheng zali som nga kan lo dong don ani tiang zel chuan level 2 a khan kan hnuaya mi som kan thun te khanin mi som kha an thun ve nga chuta chuanin keimani na member kan thun ni lowa kan downline te na member an lo thun na piang khan mi pakhata cheng som panga zel kan lo ei ve zel dona ti chuanin mi za an thun chuan cheng sang khat zanga kan lo dong dona chu level 2 a mi kan hnuaya kan downline som te mi som an thun khan i level 2 kan complete a ti chuan company changin cash reward cheng sang ni kan dong dona ti chuan avain cheng sang thum zanga kan lo dong don ani ti chuan level 2 kan lo complete ta a level 3 a chuan heta kan hnuaya mi za te khanin an hnuaya khan mi som theuh kha an lo thun ve le don ta a chuta tang chuanin kan hnuai an member thuna piang khan cheng som kha kan lo hlep ve zel don ani chuan avain mi som theuh an thun khan cheng sing khat kan lo hlawh dona chuan company changin cheng sing ni reward kan dong anga ti chuan level 3 kan complete in cheng sing thum kan dong le don ani chutiang bok chuan level 4 a po heta level 3 mi sang khat khan an hnuaya mi som zel kha an thun anga pakhat an thun khan cheng sari kan lo ei ve zel don ta ni chuan avain cheng sing sari kan lo ei anga keimani thun ni lovin an mani kan hnuaya member te khan member an thuna piang khan ni han poisa kan lo ei ve zel don ta ni cheng sing sari ta hian kan hlo anga ti chuanin company changin 1 lakh min ron reward lenga ti chuan level 4 kan complete huna cheng nuai khat sing sari kan dong le don ani ti chuan level 5 a po mi heta sing khat level 4 mi sing khat te khan an hnuaya khan mi som zel kha an thun anga mi som an thun khan pakhat an thuna piangin cheng ruk kan lo ei le dona cheng ruk chuta tang chuan 6 lakh kan lo hlaw le dona reward ta company reward ta 10 lakh min penga chuanin level 5 kan complete hian cheng nuai som paruk kan lo hlaw don ani level 9 thlanga oma po in atan chuan khati zawng khani ro se